ছিলাম না বাংলাদেশ সারা বিজেপি বললাম ছিলাম না আমরা সারা বিজেপি বললাম ছিলাম না যত বাজার হুজার তল্লাই ফানি তল্লাই এবার পাই তল্লাই সিনি দুগুণ দ্বারা এবার ত্রিপুরা সাজাপুর বুচুরি সিনি ও আন্দোলন কাহাম দেখাও পছন্দ নিবে নরক মেধাহলে অবাক মনসিয়া ফারা জলাপুর মাছিনি ত্রিপুরা জাতীয় সাতক জারি করো রফাই জারি করো বিঠাই জারি করো সামুনগর কুরিয়াল কলমেনা তিনি আইপিপি পার্টি চেন্নাই কলমেয়া বেরভাগে তিনি জেরাফেনসিন আমার কতর সিন ইসলামাই চেলহুমে কলম বেরভাগে খাজারি কাকুতে বুকুট খাকি ফুলিয়া কাকুতে বুকুট সর্ণ খাকি ফুলানি বাজে বাহিনা Lord Nelson, IPP Party visiting Colman Sinder Mayatara. Hai, sebelum volunteers Garuda Party, Tawai, Lalu Khailagui, si Galawa Tublan Bagui, Lalu Sinjahara, Lalu Zezara Tawa, Lalu Galada Bukhai, or Garuda Javana, Lalu Tublan Bagui Silia, Pendal Galara, Manapai Hormo, Yapara. দাও ঠিক আছে Satu hanya waktu lebar hanya dari sini kita lalu sampai ke Pulau Tahu Zerapi Sini Sirima Nasima Sini Pulau Tibuani Sini Mana Putranya Mana Babi Tahu Zerapi Sini Sabah Tahu পাঁচটা দাবি নাগাই দিল্লি থানায় দङ তিনি 500 উপর যত মন্ত্রী যত এমএলএ যত লিডার জনখাंनाय ও তিনি গোসखां তিনি মুভমেন্ট প্রোগ্রাম তে কাইসাঙ্গে जों 30 তারিখও ও মাস 30 তারিখও जों যত ডিভিশন তিনি 33 ডিভিশন দङ আইপিটিনি ও 33 ডিভিশনও জানতেন জায়গাও বড় অবস্থান তাই তিনি র্যালি বাখাইনাय সারা ত্রিপুরা যত 30 তারিখ নভেম্বর 10 হইতে 5টা জোড়া जों তিনি গণঅবস্থান বাখাইনাय ও একই দাবি তৈরিনো তাকে বুকরক जों साइमा তিনি তরক খাইতিনি তিনি দিবাসারক गोबां नाम्बाराव आगे बुचिया दंमोन आगे आइके हामले दंमोन ताव तोर खाइतिनि हाजार बरफ
आइके तो दुकान रही दङ सुतिब्रा सिबिया तिनी चाखमा रक तिनी हालाम तिनी दानलं रक तिनी सिकाम रक even तिनी मुस्लिम तै वानसा गोबांमा ताबो तिनी दलब रक दुकान रही दङ फैता बुकुर तिनी आमाजि प्रश्न खायमा जब अनेक गोरा आइके तिनी काहामखौ बुझि सबिया जों 2009 হইতে जों लागातार तिनी सिकारक तिनी आदिसारक तिनी आइके तिनी साइड दङ 2009 হইতে वा कंसा फानो जों एडिसि बिसिङो जों बेनो बादिया हादर दुलसा फानो जों गुबुन दफान जों रिलिया कुवां फांसा फानो जों तिनी एडिसिनि बिसिङो जों गुबुन दफान जों बादिया अमायखै जों आन्दोलन खायलै 2009 হইতে लागातार तिनी सिकारक साइ दङ वा कंसा जों बेनो बादिया हादर दुलसा जों बेनो बादिया अमायखै जों तिनी एडिसि रखा खायनाय बागै तिनी हादर फानि बागै जों लागातार आन्दोलन खायदों ताखौ बुकुर अनेक बार कन्फ्यूज हो तिनी कांग्रेस आमर साबरक कांग्रेस कुनो साया एडिसि मांगर कुनो कब साया कम्युनिस्ट पार्टी रक एडिसि रक खायनाय काहिनो कब साया एनि बीजेपी रक तिनी तिब्रानि एडिसि मांग काहिनो कब साया एकमात्र आइपीजे पार्टी साइ दङ जों लागातार साइ दङ तिनी सुत उजु बाजार सिमिया जों दिल्ली बो कब सागो गुवाहाटी बो कब सागो जों केलाइदा बो कब सागो जों 2009 হইতে 1 ইঞ্চি জায়গা ফানো जों जोंते बयनो बागमालिया फैलिया अ कम्युनिस्ट बीजेपी सा कांगाय जों मोना मानिनानै अमाय दाबि माइको कांग्रेस सा कांगाय नों कांग्रेस खायनि जों साबाहाय दाबि हाय खायना हाय सिपिएम जों सा कांगाय नों सिपिएम खाय दाखौ बोखर आनि कुनो पार्टी करै आनि कुनो बादा करै आनि जाति दफा सिपिएम खाय मुक्ति बनाय सिपिएम खायनि गाहामखौ आनि हारब खांनाय आनि जातिखौ सिरब खांनाय जे कांग्रेस खाय खांग्लाय नों कांग्रेस खाय दाखौ बोखर आनि कुनो पार्टी करै तांनि कि बरा कि मुसियानो दं जे पार्टी जे दल जे नेता हानिबान गब साइ दङ दफानिबान गब साइ दङ एडिसिनो रखा खायनाय बागै एडिसिनो जों राज्य गसंनाय जों साइ दङ om hai kok sa party klai sa party hai kok sa dene जों गोबां party मुखा kok order sago ji boro busia ta ko bokoro जों challenge sago ek maza IPG party tin yu lai ব্যক্তি adisa जों जागा wak sago NRP senar jerman ui thanga जों উপর পৌঁছেছি নাই কিন্তু 2009 হইতে जों केबो दफानो केबो जातिनि तिनी एडिसि जोंते दागारि बिया बनो ताखौ बुखरो तिम्रो अनेक बड़ बुथिया अनेक बड़ कब खायो तिब्रान बड़ मानबा बुगली को थदिया असम्भव ব্যাপার हाय हेले दिने ति साधारण बड़ कन्फ्यूज जायो बिबान जायो तो साइमा ताखौ बुखरो तिन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माने 6 सिटर माने 18 বছর না 18 বছর tin TSF, tin TJS, tin Mukhaidika, tin TNB, baru tak apa sano, edisi dia baru naik, district council senang mana edisi kita lagi, duita bak ini. Ni pada baru district council edisi botong mereka. Jangan ikut di district dekat, jangan terlalu nonjol botong botong kamari, jangan saja edisi dah botong mana tu saya mana, edisi tu mana, paiklis botong di sana. 35 years जों थांगा जों एडिसि माने जों लोखा कांग्रेस खालामथायगा सिपिएम खालामथाय एडिसि न पुरो परिवर्तन করে দেখো বড় বড় जों सावदेने एडिसि माने गाहामखौ जों बराम रदि नगेन्द्र जमाने जों खुलुमो समाजन देव जों खुलुमो हरिया देव जों खुलुमो जों बराम एडिसि आफाय बेखा बालाय गाहामखौ जों खागामाने जी बड़ो खागामाने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मा खागलाय एडिसि मा खागलाय आनि जातिखौ जों खालामनाय जों मुक्ति मोननाय जों मानलिया राखौ आं दालाय एकटानि कारण दंसे एकटा लामा दंसे ओ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ओ एडिसि जानो तै बारे लगै पूर्ण राज्य खाइरि दाखौ बखरो जेला आइनो दं संविधान मागो
ভারত সংবিধানে 2-3 ধাপ ছয় দাও দেখুন জাতি লোফা জাতি গোষ্ঠী কমানো নাইখা হা কমানো নাইখা ক কমানো নাইখা তোর সংখ্যা কমানো দোখা বলে মাঠে খেলা আমার দল যেখানে ডিস্ট্রিক্ট তৈরি হয় যেখানে এলাকা তৈরি হয় আর জাতি গোষ্ঠী অবরোধ তো তার রাজ্য থাকি বড় দাবি খাই মানো তাকে বোঝাও जों दिनै 70 बोसोर जों सादारदार दंमाने जों अबहायला हेड दंमाने दिनै मान हाइन दंमाने একটা কারণ দं তাকে বোঝাও आंबो समाव गरबा सागा नों साइमन जेबो राज्य तार मोनसे हागलाय सरकारि लागो नि 60टा